हाँ अच्छा हाँ माने चतुर्दिग को व्यापी छंती आउ अयो तमे तांकर माउसी घर परा तम घर को आई ए गुआनिया है ए गुआनिया गुआ आ तम भौणी हर ताको पुअर बाहाघर अरे माघ मासरे बाहाघर फागुन मासरे भोजी जीव हाँ हाँ नहीं तुरंत पड़ जाइए ओ बाबू अब हुआ सुना अब हुआ सुना बहू किए अरे एपट को कामुड़ा लगी बामा पटे बसे बामांगी उठे बसिया एटा बाहाइनी बोली मरी ओ मु बसेगी बाहाघर होउची बाहाघर होउची अरे किए जानी थो न जानी थो मु जणे दउची से मंत्र रे अछि बाहाघर होउची मंत्र रे अछि बाहाघर होउची बाहाघर होउची अरे मुंडी चछा तम के जानी को ब्राह्मण को भेषा ओम शुक्लंबरधर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजा प्रसन्न वदन ध्याये सर्व विघ्न प्रशा करे प्रशांत प्रशा घर ओ कुशा ए बापा काई कहू मो कपाल फटा कुश आनी थी कुश आनी की जो गाँ पोखरी मुंड से थोईकी मु जाइए झाड़ा बुला षंढ कालिया षंढ आसला फासु फासु करके खाई देला जहाँ खाइला खाइला पुंजे बड़का थिला ये बोदा तारिणी बोदा कुआड़े बुलूला सी आसिक सब जाक कुटिकी खाई मु आसला आसिक आ कुश ना खाली पात्री पड़ी जे कौन करिया मु चले जाऊँ कुश अच्छी तीन काटे से काटक सीना खाई गले आ गोटे अच्छी चाल आ गोटे छतु खेड़ हाथ में जो थी से खाई गले चालू से काटक निया ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज माधव माधव हरि माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि सर्व कार्य सुमाधव ओ लोका शुक्लंबरधर विष्णु जीवन चतुर्भुज प्रसन्न वदन ध्याये सर्व विघ्न प्रशान्ते अतसी कुसुम श्याम पतंच पीतवासंच कदम मारिन कृष्ण खाइते नास्ती गंधौची तुम बापा जानी न कहीं कौन भूल है कि मोर अरे मुंडी चषा तमे कि जानी मो ब्राह्मणकर भाषा एरा बिहारी लाल कर्म कांड भितर अच्छी लक्ष्मीकांतम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरसं विश्वधारं मेघवर्णं शोभानं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवितानगम्यं वन्दे विष्णु सर्व नाथ आज में पैसा न पड़े हाड़े हाड़े या काम काहे की यारे पड़े बेदानु धरते जगन्नी बाते भूखला फटते करते बोल अरे कुर्बान पल्ला सौ जाते
कलयते कारुण्यायते म्लेच्छयते दशकृतिकृष्टि कृष्णाय तुभ्यं नमः। बापा तुम जान ब्राह्मण बुढ़ा गोसाई दांतरू पाटे खसी पड़ा तेणु जिते दांत नहीं पाटी भितर पद मंत्र गुड़ाक सेमती खसब तुम धरबनी भी एरा सब कांड जिते मंत्र मन न पड़ो से जान लगे तुम कौन जान गोसाई मैंने जानती। अच्छा किए ए बदमाश नड़िया थो एटा ब्राह्मण नड़िया गोसाई नड़िया तोर भाग नहीं बारिकाणी सब बेले खाली गोसाई नड़िया कनेला कौन गोसाई नड़िया अच्छी तू बदमाशी गोसाई नड़िया सब बेले खाली नजर देला। हौ ओ नानाटी 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 तुम्हें किस खाटी हमको ढाली भात तुमको नहीं चलेगा तो उस्त्रा माता खसा वसा तो गत्र जाई से गाତରେ पस आलो माओली 12-17 खंड खली खली गोटी को चाउल माने मो पाकु टकई भगई आने नष्टा को नष्टी हाथ धरिलो पापिष्टी शुभम भवतु तुम हरे कोशियाली परिश्रा करंतु। नहीं रे बाबा बुढ़ी पार्लर जाइथिला अरे ये कौन है नजर पड़े नजर देखालो खोरा लगे कुसबटू परा देखारे पुआ टांकू लगे कुसबटू ओ मंत्र वो मेला को पड़िया तक्ता पके के बस एटा नाही रे कुछे वो नीचे बस चाबी ना ओ अद्यो एटा को मासे रे बुआ आसिन मासो अद्यो बैशाख मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथि के जानी कौ गोत्रे प्राणी ग्रहण विनियोग पुअर नाग गोत्र झीर शुकुआ गोत्र अद्य वैशाख मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथि ना कौन नागस गोत्र पितृपिता महापिता दिवस श्राद्धे बौसटे अरे श्राद्ध आड़े पड़ेला बुझिलु आज दिन बेले जाइथिली गोटे श्राद्ध पकेया खदाल साई जाइथिली से मंत्र मन पड़ जाउची हौ वो ना कौन भल ना हटिया हटिया हटिटी हटिया वो झील नाकरू खाई बटिया ना नाक टेंगिरा उठे जब हम जगु जगु बुचु
ଗକୁ ଗୁଜୁ ଗୁଜୁ ଝିଅ ଉପରେ ନିଣ୍ଡେ ନିଣ୍ଡେ ହଗୁ ଗନ୍ଧିଆ କରିଦେବ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା କାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ଦକ୍ଷିଣା ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ହଉଛି ପୁଅ ନାଁ ରଖ ନାରାୟଣ ଓ ନା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ও অদ্য বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি নারায়ণ নামে বর লক্ষ্মী নামে কন্যা বিবাহ পাণি গ্রহণ বিনিয়োগ কথনে শুভম ভবতু ও কর মুখবার্তি মন্ত্রস্য ফলমূল ভজনে করে ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଆମର ସେବନ କରିବେ ସେମାନେ ହଉ ବାହାଘର କରିଦେବା ଆମ ଅର୍ଥ କାହିଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ଟି ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲାଅ 50 ଶ୍ଲୋକ ଭୁଲ କଲେଣି ପଢିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦବା ଦଉନ ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବା ପରା ଭଉଣୀ ଦେବା ହଉ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଉଠିଲେ କଣ ଦବ ଯେ ମତେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଉଠେଇଲି ମୁଁ କଣ ଦେବି ମ କଣ ମିଳିଲେ ସିନା ପିଟେଇବି ମିଳିଲେ ପିଟେଇବି ନ ମିଳିଲେ ପିଟେଇବିନି ଯାହା ଛିଣ୍ଡା ତୁଟା ହେଇଯିବ ନା ଦକ୍ଷିଣା ଆଗେ ଦିଅ ତାପରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପିଟେଇବି ଦକ୍ଷିଣା ଜାଣିପାରିଲି ଭାଇନା ସେଥିପାଇଁ ମତେ କହିବ ବୁଝିପାରୁଛ ହଉ ଏଥିରେ କଣ କଣ ସରିଯାଉଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଆସିଲା ବୋଲେ କିଛି ହବନି ମନ୍ତ୍ର ହେଇପାରୁନି ପରା ଆସୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇନାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ରହୁଛି ପୁଅ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦଉଛି ଓ ଅସ୍ତାଡୁ ମସ୍ତାଡୁ ତୋ ମୁହଁରେ କୋକୋଶିଆଳି ପାଡୁ 6 ମାସ ଯାକେ ଗନ୍ଧ ନ ଛାଡୁ ତୁ ଥା ତୋ ବଂଶ ବଢୁ ଶୁଭମ ଭବତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦସ୍ୟ ଶୁଭମ ଭବତୁ ଶୁଭ ଭବନ୍ତୁ ଇଏ ମଲାସୁର ବଡ ପରିବାର ତାକୁ ଛୁଟେଇ ଦେବି ওম আশীর্বাদম শিরছেদম অল্পায়ুষ তথৈব চ পুত্র পুত্রী ক্ষয় জন্তু নিষ্কুটিম্বে সুকন্যা ভবেত ନାଇଁ 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 ତାର ବଡ ପରିବାର ତ ଇଏ ମଳାସୁର ଆଜିକାଲି ଏଇଥିରେ ଚଳିବ ନାଇଁ ବାହାଘର ଦକ୍ଷିଣା କମି ଯାଉଛି ଆଜି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଚଳୁନି ବୋଲି ଲଙ୍ଗଳ ଉପରେ କଣ୍ଟି ଫଇଲା ଝିଅ ଜୁଆଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ ଗଣ୍ଠି ए भाईना ताको कोण काटुची
ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଭଲ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଫାଡ଼ିଆ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଯୋଉ ଧରୁଛନ୍ତି, ଫାଡ଼ିଆ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିବ, କଥା ଦେଇଥିବ, ସିଏ ଆଣିକି କୋଉଠି ଟଗର ମୂଳେ ଲୁଚିକି ବଇଥିବ। ଇଆଡ଼େ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଯଦି କୋହଳିଆ କରିକି ପକେଇଥିବେ, ସିଏ ଆସିକି ଭିଡ଼ିକି ଓଟାରିକି ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବ। ଯଦି ଏଟା ଟାଣ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଥିବି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେବ, ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାରି ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତୁ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ହେଇକି ଯୋଉଠି ଦୁଟରେ ଲାଗିଯିବେ। କୁଶ ପରା ଏଇଠି ଲଗେଇ ସାଇଲିଣି। ଷେଣ୍ଢ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା କୁଶ ଯେ, ଷେଣ୍ଢ ଖାଇଥିଲା, ବୋଦା ଖାଇଥିଲା, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଯୋଉଡାକ ଅଛି। ହଁ ପଇତା ତମେ ଦେଖ, ପଇତା ଦେଖ, ପଇତା ଇଏ ଦେଖିବେ ନା ପଇସା ପଇସା ଦେଖିବେ ନା ଭାଇନା, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ନବ ଆଉ ଜାଣିଲ ପଇସା କାହିଁ ପଇତା ମୋର ଥିଲା। ମୋ ପଇତା କଣ ନାହିଁ କି? ପଇତା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଦିପହରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୋ ପୁଅ କଣ କରିଛି କହିଲ, ଏ ପଇତା ଡୋରକୁ କାଟିକି ନେଇକି ଖାଡ଼ି ଡୋର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେ ମୁଁ ବିକଳରେ ବାହାଘର ହଉଛି ବୋଲି ବିକଳରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କଣ ପଇତା କଣ ନେଇଛି କି? ଯେ ଚିହ୍ନା ଗୋଷେଇ ତ ଆମର ଚଳିବ ନା ନାଇଁ? ହଁ ନଉ ଗୋଟେ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ପକେଇକି ଆଜି ଚଳି ନେବି। କଣ କହୁନ? ମୋ ପାଟି ଆଇଛି ପରା। ମୋ ପାତ୍ରୀ ପରା ଏଇଠି ବର ପାତ୍ରୀ, କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ। ଆଉ କୋଉ ପାତ୍ରୀ? ପାଣି ଏଇଠି ମୋ ପାତ୍ରୀ। ଆଉ ଏଇଟା ପରା ପାତ୍ରୀ, ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ରୀ। ଯଥା ରାବଣଂଶ ମନ୍ଦ ଦୌଡ଼ି, ଯଥା ବାଳିଶ ତେରା, ଯଥା ବାଳିଶ ତୁ ଯୋଉଟା କହିଲୁ, ଯଥା ରାମଶ ସୀତା। ଯଥା ରାମଶ ତୁ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ଯଥା ସୌଦା ଶସ୍ୟ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଯଥା ନଳସ ଦମକଳ, ଯଥା ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ଗନ୍ଧେଇଲା। ଯଥା ନଳସ ଇଏ ଯୋଉଟକା କହୁଛି ସେଇଆ। ଯଥା ପଣ୍ଡୁଷ କୁତି, ଯଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣସ ରୁମିଲା। ସେଟା ଏବେ କଣ ଗୋଟି କହିଲୁ? ରୁମିଳା। ମୋର ହେଇକି ବଳୁଛି କହୁଛି ହଉନି। କାହିଁ ମାଗୁଛୁ କହିଲୁ? କିରେ ତୋ ଭଇତା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛି? ହଉ 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 ଦେବି ଦେବି। ଗଛରେ ଅଛି ନଡ଼ିଆ, ଗଛ ନଡ଼ିଆ ତୁ ନେବୁ। ଏ ଫଳ ନଡ଼ିଆ କିଆ ନେବୁ? ସୁଖା ନଡ଼ିଆ। ତୁ ତ କଞ୍ଚାଳିଆ ନଡ଼ିଆ ନେବୁ। ହଉ ଯଥା କୋଉ ଜାଗା ଯାଇଥିଲା କିରେ? ଯଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣସ, ଯଥା ଭରତସ ମାଣ୍ଡୋଲି, ଯଥା ଶତ୍ରୁଘ୍ନସ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା, ଯଥା ଯଥା ଶତ୍ରୁଘ୍ନସ ସୁକ୍ରୀତା, ଯଥା ଝିଅସ ମୁଁ, ଯଥା ପୁଅସ ଭଣ୍ଡୋଳି। ବନ୍ଦାଣ ହବ। ବନ୍ଦାଣ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରବଳ ଆସିଥିଲେ। ବହୁ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇକି ସବୁ ପଳେଇଲେଣି। ସବୁ ଚାଉଳ ଫୋପାଡ଼ିବେ। କାହାର ରାଗ ଥିବ ଯଦି ଆଖି ଫୁଟେଇଦେବେ ଜାଣିକି। ହଉ
କ'ଣ ହବ ତମେ ପୁଅର କହିଦିଅ ପଇସା ଥୋଇଦିଅ ବନ୍ଦାଣ କରିଦିଅ। ପୁଅର ମା 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା ପୁଅର ବୋଉ 10,000 ଦେଲେ ସ୍ୱାହା ହୁଳହୁଳି ବାଗା। ହଁ ସେତିକି ହଉ। ହଁ ଆସ। ପୁଅର ମାଉସୀ ମା ଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା ସ୍ୱାହା। 10ରୁ ଉପରକୁ ଯାଉନି ଆଜି ଭଗବାନ ବର୍ଷାକୁ ସବୁ ଯାକ ଟଙ୍କା ଭିଜି ଯାଇଛି କି। ପୁଅର ମାଉସୀ ମା ପୁଅର ଆଈ ଦେଲେ 10,000 ସ୍ୱାହା। କଥା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ 10 ଦବା ଆଉ। ପୁଅର ପିଇସି ଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା ସ୍ୱାହା। ହଉ 4-5 ଜଣ ହେଲେ ଆଉ କାହିଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗଲେଣି ହେରି ହଉ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓମ୍ କାଳି ଗାଈ ମୁତି ମୁତି ଗଲା। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟି ଗଲା। ଯେଝା ଘରକୁ ଯେଝା ଯିବ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ିକି ଭାତ ଖାଇବ। ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲେ ଆମେ ହି ବଡ଼ ଘରେ ଅଛୁ କହିବ। ତାହେଲେ ପୁଅର କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁଅର ମାମା ମାଇଁ ଅଜୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା? ଆସିବେ ନା ଆସିବେ କି ନାହିଁ ପଚାରୁଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲୋକ ଆଣ ଦକ୍ଷିଣ ନେଇକି ଆସିବ।